किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम मईशत को सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास। फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वज़ारत कानून के तहत लाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद जेल की तमीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और इस हवाले से फंड्स पूरी जारी करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रवा माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मौलाना फजल रहमान का मदारस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। सिर्फ मदारस बोर्ड नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मदारस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। FATF और FMF और मगरिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहिदा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। मदारिस को क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत करते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? PDM हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक राय किया था। खैबर पख्तूनख्वा बारूद में भस्म हो रहा है। गवर्नर राज से इनकार नहीं, लेकिन हालात को मार्शल अभी ठीक नहीं कर सकते। सरबराह JGI मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। उलमाए कराम का इत्तफाक। हाफिज ताहिर शर्फी की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जैद उलमाए कराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए, ना ही ख़त्म करना चाहिए। किसी भी सूरत DGRE निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है, लिहाजा उन तलबा के मुस्तक़बिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल ना होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारिक किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामलात में हम समझौता करें? मदारिस वाले कमज़ोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी में मुलव्विस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। अल्लामा ताहिर शर्फी का अपने खिताब। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा कि मुल्क की तारीख में मदारिस का हम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहदा हुआ था, तय हुआ था कि हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। मदरसे में जाने वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? बैरूनी दुनिया इल्ज़ाम लगाती है कि हमें पता ही नहीं मदारस में कौन पढ़ रहे हैं। अक्सर बड़े मदारस अंदरूनी और बैरूनी ऑडिट करा रहे हैं। दीनी और असरी तालीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम क्यों अपने दीनी मामलात को मदारस तक महदूद रखना चाहते हैं? खुरम नवाज गंडापुर का इजलास खिताब। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारिस के निज़ाम को किसी किस्म के बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं है। मदरसों को वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए। अल्लामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा कि मदारिस के मामले को हल करना मौलाना का नहीं, हुकूमत का काम है। मौलाना जज्बात में ना आए, उलमा को ना पकाए। मदरसे और जामियात के तुलबा को एक छुरी के नीचे लाना है।
مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مشاورت سے فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کے ساتھ جڑی منفی چیزوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزارت تعلیم ہی ہائر ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، یہ قومی فیصلہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدارس کے ایشو پر ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مدارس سے متعلق مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ پی ٹی آئی کے 2019 میں مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست تھا۔ تحریک انصاف معاہدے پر آج بھی قائم ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران مسنگ پرسن کی فہرست تیار کر لی ہے، معاملے کو ہر فارم پر اٹھائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں آپریشن فتنۃ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ہلاک اور زخمی خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پنجاب میں کینسر کے علاج کی جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ چین سے کینسر کا جدید طریقہ علاج اور مشینری لانے پر اتفاق۔ سرجری اور کیمیو تھراپی کے بغیر کینسر کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں چین کے تعاون سے جدید مشینری اور طریقہ علاج شروع کیا جائے گا۔ مریم نواز کی ہائیگیا میڈیکل ٹیکنالوجیز کے صدر ڈاکٹر لو فو لیانگ سے ملاقات میں امور طے پا گئے۔ چین کے 25 صوبوں میں 100 سے زائد اسپتالوں میں ہائیگیا طریقہ علاج رائج ہو چکا ہے۔ ایڈوانس میڈیکل سسٹم کے ذریعے کینسر کے 10,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر فولیانگ نے ٹیومر کی فریز اور ہیٹ کے ذریعے علاج کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہائیگیا میڈیکل ٹیکنالوجی آمد، MOU پر دستخط۔ چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی AI فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور CEO سے ملاقات۔ مریم نواز کی پنجاب میں جدید روبوٹک زرعی مشینری مینوفیکچرنگ کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بلیو ٹیک کلین ایئر الائنس کے چیئرمین زی ہونگ شینگ سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے فضائی آلودگی کے سدباب کے جدید طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ محکمہ ماحولیات حکومت پنجاب اور بلیو ٹیک کلین ایئر الائنس کے درمیان MOU پر دستخط۔ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح وفد سے بھی ملاقات کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، 40 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایوان زیری میں پرائیویٹ ممبرز ڈے کی کارروائی ہوگی۔ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان قانون سازی کے لیے بل پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان فیک نیوز سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس لائیں گے۔ سینیٹ اجلاس بدھ کے روز دوپہر 4 بجے طلب۔ اہم قانون سازی اور قراردادوں کی منظوری لی جائے گی۔ PTI پر پابندی کی قرارداد بھی پیش کی جانے کا امکان ہے۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ اور خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ KB میں سینٹ انتخابات کے انعقاد سے متعلق غور ہوگا۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ تحریک انصاف مذاکرات کی خواہاں، بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ مذاکراتی کمیٹی اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرے گی۔ اگر مذاکرات شروع نہ ہوئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔
PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर कर ली। £190 मिलियन रेफरेंस। मुलजमान बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के बयान निकाल करा दिए। रेफरेंस की समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के अदालत में पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडाला जेल में समात की। तोशाखाना 2 केस की अडाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। बुशरा बीबी की अदालत को आइंदा समात पर पेश होने की यकीन दहानी। क्या बानी PTI को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। हमारी तो ख्वाहिश है, इस पर मामला चल रहा है। बानी को मुंतकिल करने के बजाय जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब। सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक बानी से मुलाकात करूंगा। मुफस्सिल प्लान बनेगा, किस तरीके से करना है। नैब का इदारा करप्शन फैला रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं, गुलाम हैं, गलत रास्ते पर हैं। हमें गुलामी से निकलने के लिए आवाज़ उठानी होगी। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब।